1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर হ্যালো ভালোবাসার মানুষ সবাই কেমন আছেন? বলেছিলাম না যে বলতে পারলে 100% গিফট আছে। তো দেখেছেন, তো আবার চলে আসলাম আরেকটি মুভির ছোট্ট একটি সিন নিয়ে। তো প্রশ্ন পড়ে হচ্ছে, আগে সিনটুকু দেখা যাক। 1965 में इसी मुद्दे पे दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ गई। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान को लगता था कि अमेरिका से मिले एडवांस वेपन से पाकिस्तान भारत को हरा देगा। सबक सिखाने के लिए भारत ने इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स की एंट्री करवाई। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के सारे मंसूबों को नाकाम कर दिया। अपने काफी इलाके गंवा देने के कारण अयूब खान भी सीज फायर के लिए राजी हो गए। युद्ध विराम होने के बावजूद 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर तनाव फिर से बढ़ा और पाकिस्तान ने इंडियन एयरबेसेस पर हमला करना शुरू कर दिया। ধন্যবাদ সিনটুকু দেখার জন্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সিনটুকু দেখলাম, এই কোয়ান্টিটি কার ছিল এবং মুভিটি কত সালে মুক্তি পেয়েছিল? আগের প্রশ্নের উত্তর এখনো পাইনি। দেখা হচ্ছে কমেন্টের উত্তর নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে। তাব তাক के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर।